अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस हस्ती के बारे में हम आपको बताएंगे, उन हस्ती का शुमार जो है वो बुज़ुर्गान दीन में होता है। तो आपको पता है कि दीन इस्लाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद जिन हस्तियों के ज़रिए फैला है, उनमें बुज़ुर्गान दीन का एक बहुत अहम किरदार है। तो उन्हीं बुज़ुर्गान दीन में से एक हैं हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो आइए चलिए उनके बारे में जानते हैं। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब भी इस्लामी रियासत को ज़वाल का सामना करना पड़ा, दीन की हिफाजत पर मामूर सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी हवाले से इस्लाम में तरक्की के सिलसिले को जारी व सारी रखा और सही मायनों में इस्लाम की खिदमत में कोई कसर बाकी ना रहने दी। इन्हीं की जद्दोजहद और मुसलसल रियासतों की बदौलत इस्लामी मुआशरा सही मायनों में अपनी मुसल्लम मिजाजी को कायम रख सका है। इसके साथ साथ सूफिया कराम की मखसूस अंदाज़ फ़िक्र ने इस्लामी सक़ाफ़त को हमेशा कुफ़ार की साजिशों से महफूज रखा। हिफाजत दीन पर मामूर इन अजीम हस्तियों में से एक बुज़ुर्ग हस्ती जो हैं वो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनका नाम मसूद और लक़ब जो है वो शेख फ़रीदुद्दीन है और मशहूर वो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। विलादत आपकी 29 शाबान 575 हिजरी बामुताबिक 1175 ईस्वी हुई और आप जो हैं वो मुल्तान के करीब कस्बा खोतोवाल, जिसका नाम चावली मशाइख आबाद है, और आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब 22वीं पुश्त में जो है वो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद अफ़ग़ानिस्तान के हुक्मरान रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा काजी शुएब काबुल से लाहौर आ गए, फिर कस्बा खोतोवाल के काजी मुकर्रर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान अपने वालिद के विसाल के बाद काजी मुकर्रर हुए। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह अभी कम उम्र ही थे कि वालिद मोहतरम भी इंतकाल फरमा गए और बीबी करसम खातून बड़ी पाकबाज, जाहिदा और आबिदा थीं। कसरती इबादत की बरकत से मुस्तजाब औरत थीं और इनके बारे में कई रिवायात हैं, जिनमें से एक मशहूर ये है कि आपकी वालदा नमाज की तरगीब देने के लिए जाए नमाज के नीचे शक्कर रख दिया करती थीं। बाबा फ़रीद जब नमाज पढ़कर जाए नमाज उठाते तो इनको शक्कर मिलती। एक बार इनकी वालदा शक्कर रखना भूल गईं। बाबा फ़रीद नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो चुके थे, मगर ये देखकर वालदा मोहतरमा की हैरत की इंतहा ना रही कि जब बाबा फ़रीद ने जा नमाज उठाई तो अल्लाह की तरफ से सचमुच वहाँ शक्कर की पुड़िया आ गई। इस दिन के बाद से आपको गंज शक्कर कहा जाने लगा। गंज का मतलब होता है ख़जाना, यानी बाबा फ़रीदुद्दीन शक्कर या मिठास का ख़जाना थे। बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम मकामी शहर में मुकम्मल की, फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान तशरीफ़ ले गए। इसके अलावा आला तालीम के लिए कंधार, बुखारा और बगदाद तशरीफ़ ले गए, जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने 5 साल का अरसा गुजारा और मारूफ बुज़ुर्गान दीन से इस्तिफ़ादा हासिल किया। मुल्तान में आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपने उनसे बैत का शर्फ हासिल किया। तालीम मुकम्मल करके बातिनी उलूम के उसूल के लिए आप अपने मुर्शिद हज़रत बख्तियार काकी के पास तशरीफ़ ले गए और दहली में उनकी सोहबत में इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत अता फरमाई और हांसी जाकर सिलसिला तबलीग को अशात दीन का काम शुरू करने का हुक्म दिया। कुछ ही अरसे में लोगों का हुजूम आपके इर्द गिर्द जमा हो गया। कुछ अरसा हांस में गुजारकर आप अपने आबाई घर खोतवाल तशरीफ़ लाए और फिर दरियाए सतलुज के किनारे अजोधन के मकाम पर अपनी दावत का मरकज़ बनाया। अजोधन और इसके अतराफ़ की अक्सर आबादी हिंदू धर्म की मानने वाली थी।
آپ کی تعلیم اور کردار سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی برکت سے اجودھن پاک کا نام پاک پتن ہو گیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی روشنی پھیلانے والی پاکیزہ ہستیوں میں ولی کامل حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صفِ اول میں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مساوات، بھائی چارہ، رواداری اور تکریم انسانیت پر مشتمل تھا۔ آپ اپنی تعلیمات میں دنیا کی ختم ہونے والی زندگی اور اس کی حقیقتوں کا یعنی کہ زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلی زندگی یعنی حقیقی زندگی کے لیے کام کرنے کا بھی درس دیتے تھے۔ آپ غیر معمولی حساس مزاج صوفی شاعر بھی تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مقامی پنجابی زبان میں شاعری کی۔ آپ کی شاعری کا بڑا مقصد لوگوں کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ارکان اسلام کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت انتہائی منکسر المزاج اور دریا دلی کی حامل تھی۔ امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ اور شاہ و گدا سب کے ساتھ آپ کا رویہ نہایت ہی عاجزانہ تھا۔ آپ کے شب و روز عبادت خداوندی میں بسر ہوتے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ سنت کے مطابق لباس پہنتے، بہت ہی سادہ اور کم کھانا تناول فرماتے۔ آپ اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تو شربت کے 2-4 گھونٹ سے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور بابا فرید نے ہمیشہ حلال غذا کھائی اور اپنے مریدوں کو بھی حرام سے بچنے کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ولی کی زندگی کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ولی سے کرامات ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ ان کی ذات بابرکات سے کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات کا اظہار ہوا۔ یعنی کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جو خلاف عادت کوئی کام کیا جائے جو کہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے ولی وہ کام کر دیتے ہیں۔ مثلاً سخت قحط ہے، بادل کا نام و نشان نہیں ہے، اور اللہ کے ولی نے دعا کی تو فوراً ہی بارش شروع ہو گئی، یا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ اندھا ہے یعنی کہ نابینا ہے، تو ولی اللہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ نابینا جو ہے وہ بینا ہو گیا، یعنی اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کی ذات سے ایسے معجزے جو ہیں وہ کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ایک روز آپ کے پاس کچھ مسافر آئے اور عرض کی کہ سفر باقی ہے اور پیسے ختم ہو گئے ہیں، کچھ رقم عطا فرما دیں یا عنایت فرما دیں۔ بابا فرید صاحب کے پاس سامنے ہی کچھ کھجوریں پڑی تھیں۔ آپ نے انہیں وہ کھجوریں دے کر فرمایا کہ جاؤ، اللہ تمہارا سفر پورا کرے۔ وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ کھجوروں سے کیا ہوگا، اور غصے میں کھجوریں پھینکنا ہی چاہتے تھے کہ یکایک کھجوریں سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور یہ سب دیکھ کر وہ سب حیران و پریشان رہ گئے اور بہت ہی شرمندہ ہوئے، اور فوراً ہی تائب ہو کر سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کام کرنے کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم یعنی سچی کر دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی وجہ سے ہی بچپن ہی سے آپ کو نماز کی عادت ہو گئی تھی، اور نماز پڑھے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آپ نے بچپن سے موت تک ہمیشہ نماز کی سختی سے پابندی کی، اور مجاہدات کی وجہ سے آخری ایام میں آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اور بیماری کی وجہ سے اکثر و بیشتر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ 5 محرم الحرام 1268 کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تکلیف کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟
लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ, आपने फरमाया दोबारा पढ़ लेता हूँ, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। आपने नमाज़ पढ़ी और फिर बेहोश हो गए। होश में आने के बाद फिर पूछा लोगों से कि मैंने क्या नमाज़ पढ़ ली है, मैंने नमाज़ पढ़ी है या नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप 2 बार पढ़ चुके हैं। तो आपने फरमाया कि एक बार और पढ़ लूँ, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। इस तरह आपने 3 बार ईशा की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद सजदे में ही या हय्यू या क़य्यूम कहते हुए 93 साल की उम्र में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आपके विसाल के बाद आपके खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन तशरीफ़ लाए। हज़ारों हफ़ाज़ कराम के साथ कब्र मुबारक पर गुंबद शरीफ बनाना शुरू किया और हर एक ईंट पर एक कुरान मुकम्मल पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। इस तरह आपका मज़ार अक़दस मुकम्मल हुआ। तो आपने देखा कि अल्लाह वालों ने कितनी अच्छी मौत पाई। उनकी ज़िंदगी तो होती ही हमारे लिए एक अमल करने का नमूना होती है, और उनकी वफ़ात भी यानी उनकी मौत भी आपने देखा कि किस तरह वाक़ई हुई कि अल्लाह का ज़िक्र करते करते वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको आपके ख़ानदान से ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।